ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ka wallidiral fi faamugol diina. mi salmini o fof moɗon miɗen lando siɗon e jaam onoye ɓe goreji monɗi Allah taw hara on fof hiɗon e jaam yaare wano andirɗon ɗon chaque dimanche eɗen mari karmokoɓe waɗana ɓe yewtireji nder ga haray wano andirɗen noon e hannde ko Oustaz Bachir wonani en nder ga inchallahu taala ɓe ɓeyda en andintinde e rerɗinde fi ndu ɗo lewru suumaye haray jama on fof hino tora jentitoro haqqillaji mon ɗin en tori Allah yo Allah longuinɓe konnguɗi laaɓuɗi hisuɗi ɗi waweten nafitorde enen kadi jentiɓe ƴetten ko ɓuri moƴƴude kon e majji naftoren haray usawen ko adimi juutinde yewtere haray mi watta e micro juuɗe moɗon inchallah o nani haray hiɗon ko saɗi moɗon ko tooli moɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hare on kadi weltanama inchallah haray ɓe wawi fuɗɗade ɓe haare tan on pooɗiki seeɗa. نعم دواعي فوق هذا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هري مسيب جلبة يتي الله سبحانه وتعالى e weltanike mo e nemaji ɗi o waɗani en eɗen toromo kanko rabbu samawati wal ardi yo duumin nemaji makko ɗin e meɗen ko wano noon kadi o newnana en kadi yettugol mo o longina en jarnugol mo e weltanagol mo o danda en dullangol mo haray ko kanko woni yiilindirowo sa'aji ko kanko woni sanzindirde jemma e ñalorma ko kanko woni wurnowo ko kanko woni warowo hara e weltanimko mo kanko wurnuɗo en ha e nde ɗo ñalande tawata en hewti ko innete kon ka toli suumaye e ɗum ɗo ko nema immorde e makko kanko rabbu samawati wal ard sabu noon mbi suumaye feƴƴi haray e wattini buy en hiwrodiri fii buy haray enen noon fii men hiwrodiraka haray hina doole meɗen hina ƴoyre meɗen ko tawde tun allahu subhanahu wa ta'ala himo acci en e weltanike mo eɗen tori oɗo suumaye e ɓattade ɓay so o tawnali en tawetake eɗen tori o tawnu en o newnana en gollugol ko yiɗi o yarali tawa ñande nduɗo suumayeru feƴƴi hara ko en yaafaɓe bakkatuji ɗin fuu ko en jeeyaɓe e rinɗinaɓe daaɗe muɗum e yiite hara kadi ko en jeeyaɓe kadi eɓe tawata allah subhanahu wa ta'ala wa'inani ɗum aljanna haray yo allah okku en ɗum okka musidɓe men julɓen fuu kala nanguɗo kadi laawol ngol tawata ngol ɗo laawol ko wopindinayngol mo e ɗi moƴƴireji ɗi tori en ɗo eɗen toro yo allah subhanahu wa ta'ala o yiilo mo artira mo ka laawol wattidan e makko e laawol ngol haray ko innete kon fii suumaye haray ko ɗum ɗon woni ko jonna ɗen fii yewtugol fii mum hannde bi idnillahi haray e yewtay ɗo ko inte ko yoga e toɓɓe haray toɓɓere en yewtay fii ko inte kon ɓura suumaye yewten kadi
fii ko hen ɗum woni oɗo suumaye ko hen ɗum o haani accude e meɗen siki dimɗe makko on fawaidiji makko ɗin ko ɓiyenta kon fawaidu ramadan siki nafooriji ko woni kon e suumaye on ɓaawo ɗum yewten haray ko hen ɗum hanɗen tinnade fii mum kadi ka suumaye ɗo sabu noon suumaye on ko ariri ko fiiye en ɓurtu tinnade yen ɓurtu wakkilade haray sabu ɗum ɗon heɓiten ko innete kon doole ko ɓenta kon ka français énergie fii rewgol Allah e lebbi sappo hikkoyte ɗin ɗon haray si feƴƴi ɗon yewte yoga e ñaawooje tun ko humodiri e suumaye no annda kan ɗiɗo piiji fof e yewtata ɗo hannde ko en nanaali haa hannde ko woni tun Allah subhanahu wa taala no wi wa dhakkir fa inna dhicra tanfa'ul mu'minin haray andintin gongol nafay gonɗimɓe ɓen haray nelaaɗo alayhi salatu wassalamu kadi so tawi woni suumaye ɓattinoke o rerɗinayno ko innete kon sahabaɓe makko ɓen o weltina ɓe o sanna o tolna lewru ndun o wanaɓe ko inte kon tahani'a ko inte kon félicitation fi argol nduɗo lewru suumaye haray ko tippude ɗum ɗo wonɗe waɗirde no annda kala ko yewtuɗen ɗo e yewtata ko tawata karama ko ɓe yewtaali en hari kono enen kadi en ƴettoto woni andintiniren hakkunde meɗen fi sabu noon ko Allah subhanahu wa taala yamiri ɗum yen andintingol nafay gonɗime ɓen e nam haray oɗo suumaye haray julɗo fuu majjaka ɓuri oɗo suumaye haray himo lolli hakkunde meɗen ko wowaɗo wowta e ko ɗum waɗi haray enen hina fi ɗum ɗon yewten fii suumaye tun no haani horude hande julɗo fuu ino andi suumaye ino haani horude suumaye ko hunde nde Allah subhanahu wa taala farli ko hunde nde Allah subhanahu wa taala shar'ini hiɗen andi no jeeya e nduɗo lewru ndu tawata ko nduɗo lewru no jeeya e dewal ngal tawata fayda fof no hittini fayda sa yi goɗɗo mo hittina fi suumaye he hare o mi sikka no woodi ko hittini fi mum ka diina neɗɗo mo hoorata ɗum on hare o hittina fi goɗɗum ngo ka diina hare ɗen andi hayɓe hittinaɓen si suumaye hewti sabu kolmbeɗe ɗiɗo cheytanuji kamɓe kadi ɓe artay ka diina ɓe teddina suumaye ɓe hoora ɓe reeno hare ko ɗum waɗi suumaye on ɗum ɗon alhamdulillah no wowira noon e joni noon ko honno enen kadi etoto ɗen waawen janngude oɗo suumaye faama oɗo suumaye ko innete kon madrasa makko on madrasatu ramadan sike ko honno waaweten ƴettirde suumaye on konti madrasa ka waaweten ƴettirde darsuuji buy e ko ɗum ɗon woni fii hadafi yewtere men nden hannde haray ko ɗum waɗi toɓɓere aranere nden hiɗen yewta fii ko hen ɗum woni ko suumaye duwa battinde e meɗen ko hen ɗum suumaye duwa accirde en sabu noon ɗum ɗo ko ma faamen ɗum ka fuɗɗode ɗo anden no wakkiloren fiyo taw si suumaye on feƴƴi haɗa ɗiɗo piiji ɗi luttay e meɗen kon ɗum woni ɗum ko maksad ko Allah subhanahu wa taala farliri kon suumaye waaya ko Allah subhanahu wa taala farliri kon suumaye ko honno ɗum ɗo luttirta e men haray ɓen andi goɗɗo eno mantora horugol lebbi buy o innami hoori suumayeje buy naam ko moƴƴere kono ndaara tawa o wonɗo inde ɗo mi lanni suumayeje buy tawa haa jooni o heɓaali ko suumaye ɗaɓɓi kon tawa kanko e ko suumaye ɗaɓɓi kon ko bu'udal mashriqayn ino woɗɗodiri hakkunde funnaange e hirnaange jooni noon landitii hoore ma ko fii hen ɗum waɗi ɗum ɓay sabu noon dewe ɗen fuu ɗen anndi ko Allah farliri ɗe ko fiyo ɗe ɓannu en e Allah subhanahu wa taala ko fi hendu noon ɗen wadde dewe ɗen en alaa ɓattaade Allah subhanahu wa taala no gasara ko dewal ngal woni waɗiraaka no haaniri noon ko haani ko wadde dewal ngal waɗaaka sen ndaari Allah subhanahu wa taala no inni joni ɗen inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar haray julde nden nde haɗay fahishaku kala bakkatu inteɗo fahishaku pankare piiji kaanuɗi ñidduɗi kabairu dunub hulɓiniɗi julde nden nde haɗete ɗum nde accinte ɗum joni noon landitoɗen hoore men ko fi hen ɗum ɗen juulude
kono en waɗɗitaaki e fahishaku ko julde nde woni kelɗaali par ce que allah kanko o wowlata fenaande wallahu yaqulu lhaq allah ko wowloowo googa allah inni julde inna assolata o addi kadi kalima mo tawata ko litta akide pellette julde nden nde haɗay ko boni pellette julde ko inte kon julde ko ɗum waɗi ko neɓuɗa julde sa accaali ko boni anndu a juulal taw ñande juulɗa o a accay ko fahishaku e munkar neɗɗo julɗo ko waɗi julɗo ko resinilaɗo ma kele sallallahu sallam nokku goo laysa al muslimu bitta'an walalla an siki julɗo hina yuwowo neɗɗo juuluɗo julde mum timmini nde wonɗo julɗo haqqan mo tawata julde makko ɗo timmi o wonata yuwowo o wonata yennowo o wonata waɗowo pankareji par ce que inna solata tanha anil fashai wal munkar naam sise men on ko fi suumaye kono ko en addirɗen ka korka taw kaɗuma ka julde ko fi en anndu dewe ɗen hina suumaye tun joni noon ɗen duwa landitade hoore men ɗum hare ko ɗum waɗi suumaye kono Allah subhanahu wa ta'ala farliri suumaye e meɗen kanko kadi haray ko fi en huul Allah subhanahu wa ta'ala ko fi en heɓu kulol Allah subhanahu wa ta'ala ko losi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun haray ko onu yo gonɗimɓe farlama e moɗon suumaye wona ɗum farlirano noon e adinoɓen kadi horugol farlama e mon no ɗum farlirano noon e adinoɓen kono ko fi hen ɗum Allah subhanahu wa ta'ala farlirani ko innete kon haray suumaye e meɗen ko la'allakum tattaqun ko fi en heɓu kulol Allah ko ɗum waɗi si tawi woni neɗɗo on o heɓaari kullol Allah ɓaawo o hoorde suumaye on ma ɓaawo o mantorde o lanni suumayeje 10 tawi haa jooni o wonaari huloowo Allah haray haa jooni yo anndu o hooraali taw imo ñallirde noon imo wonde noon si tawi suumaye hewtii gila bimbi haa kiikiɗe hara o ñaamaali kono haray o hooraali taw korka ɗaɓɓaa kan haray ko ɗum waɗi korka kan ko accidete ko inte kon e kulol Allah subhanahu wa ta'ala eɗen anndi karama ko ɓen hino raɓɓindirani en ko inte kulol Allah ko waɗugol ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon woɗɗito ko haɗi kon joni noon no addirɗen noon misal nane ka julde landitoɗen hoore men ko fi hen ɗum en woni hooroɓe kono e hoore ko hooreten kon en ala wonde huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala korka men kan haɗali en sike korka men kan woɗɗintinali en e ko Allah haɗi kon fenande accali ñoore accali zina accali kansum accali jattugol accali fu boneji ɗin accali ko noon kadi geɓal ɗiɗaɓal ngal kadi e kulol Allah ngol arali kadi kon ɗum woni ɗum ko daranagol ko Allah farli kon hiɗen andi hande ko wajibatuji jelu liɓirɗen ka leydi piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗini e meɗen sen fuɗɗori taw ka haqqeji hakkunde ma harana taw Allah hakkunde ma e julɗo ɓen piiji jel Allah no farlu ma hande a yiyata gorko haa jaaɗo tottugol haqqe ɓeygu mum wo noon ko julɗo himo juulude waktuji ɗin jowi himo horde suumaye kono ɗum o kaarimo kulol Allah daranagol ko Allah yamiri kon e hille kulol Allah ko waɗgol ko Allah yamiri ko waɗito ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi kon yi'ugol sonnajo daraniɗo haqqe moodi mum no fanɗi eɗen andi ko muskila men jano hande on ɗon jaaliɗo tawa hino qur'an yeeso men hino hadisaji ɗi yeeso men hino waajuji ɗi yeeso men hande internet fof heewi ko ente kon bayanaji haa déjà bayanaji fii haqqeji waɗama haa mettiti jama on kono haqqeji ɗin ɓurta jaasinede haa déjà aɗo hay waajede num hari ko inneteno yawodira kono joni yehi haa hino hay en nani ka tawata tigi tigi on hino warindirede misal ko honto ɗe dewe men woni en naɓude ko fii hen ɗum ɗe dewe ɗe ala battinde e meɗen ko ɗum waɗi hara e suumaye ko Allah subhanahu wa ta'ala farliri suumaye hina ñallirgol tun Allah subhanahu wa ta'ala farlirade suumaye fii en soodu ñaameteji lewru ndun fof stoken on tigi ñaama ko ñaamaali kon jo hitande nden fof ñaama e suumaye wallahi na ɗum Allah subhanahu wa ta'ala farliri ko ente kon suumaye
Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko la'allakum tattaqun ko fiyen hul Allah subhanahu wa ta'ala hare joni wano korka ka jonnete ɓe inni geɓe kulol Allah ɗen fuu hare no jeeya e fa'idaji oɗo korka ko accirta neɗɗanke piiji ɗi tawata ko piiji mawɗi jeeyaɗi e kulol Allah ko inte kon ikhlasu niyya laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala dewal suumaye ko madrasa o madrasa no jannama ikhlasu niyya ramadana ko madrasatun tuallimuka ko lekkol mo tawata himo mo andine ko innete ko ikhlasu niyya laɓɓingol anniye on kono so ndaari e nder korka so ndaari korka a hooray ɗo hannde fii ekkitugol ma waɗirgol piiji ɗin fii Allah julde ma nden fii Allah zakka ma on fii Allah ko waajutoɗaa kon fii Allah ko jannataa kon fii Allah ko wattaa kon sadaka fii Allah suumaye jannde ya waɗi ɗum ɗo fof fii Allah sabu noon suumaye ko lewru ndu tawata a hooray si a naatiino kama a ñaami haa a haari ɗa waawi arde yiino e yimɓe innaaɓe a hoori ɓe salotaa ko ɓennataa a hoora ayi suumaye no ekkitude ma waɗugol golle ɗe tawata hara ko Allah tum anndi si a waɗiiɗe kono hara ɗa weltori kadi suumaye kono hiɗen anndi pellet sey fottii huntagol gooto e men anndaa si oya ñaamono ñalorma e so o ñaamaali kono fiiɗen anndi gooto anndataa hattaa hooren sabu noon ko fii Allah wonɗen hoorirde ko ɗum waɗi suumaye on ekkitete laɓɓinalngol Allah subahana wa taala dewe maaɗen kono sen arti ka niyya ɗo kadi sen ndaari hannde fan ɗi okkorooɓe hara ko fii Allah ɓe okkitiri ko maa ɓe jarne tawale Allah subahana wa taala no inni en to si tawi woni ka oyno wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ko en ɓe sakkitorta ɓe innama nutimukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala shukura suumaye ino ekkiti jiyaaɓe Allah ɓen si ɓe okkitiri o taw ko fii Allah julde ma nden taw ko fii Allah wonɗaa nde waɗirde ko hajjoyɗaa kon ko fii Allah wonɗaa hajjiroyde suumaye ekkitite ɗum a hajjiro yaali fii fof anndu a hajji ma fii fof hajji an kadi a hajjaade ɗa ya hajju noon par ce que fof no inneede hajja ma alajji an a innaaka ɗum dawa ma on ko wonɗaa ko waɗde ka nder diina ko wonɗaa ko yannganaade diina suumaye ko dewal ekkitugal ma ya waɗir ɗum ɗo fii Allah hara habbaaki joddi e woɓɓe goo a habbaaki jarneede nokku goo hara ko habbiɗaa wo ko Allah subahana wa taala wi'i kon konnguɗi annabaa ɓen ma as'alukum min ajr in ajriya illa ala Allah eɗen anndi annabaa ɓen fof alaa mo maakanaali ngol ɗo konngol yimɓe mum ɓen mi ganndaaki on joddi e noddugol ngol min joddi anndin ko Allah fawi ko Allah fawi yoɓugol haray suumaye kadi hino ekkita neɗɗo koynte kon asabru muñal so ndaari suumaye a muññoto reedu ma no harɗa faala ñaamude muññoɗa goɗɗo yennama inna a yettotaako no nelaaɗo maakir noon alayhi salatu wassalam si tawi woni goɗɗo yenni on hara hiɗon hoori onon kennu inneten ko inni sa'im fa in shabbahu ahadun aw qatala falyaqul inni sa'im sike neɗɗo sino hoori o yennata o haɓidata e goɗɗo mo muññi o waɗete piiji o muññi o inna simi hoorano hannde a yeyi ayi sike korka kan arno ekkutudema muññagol yondino waawa wondude yimɓe ɓen hay si ɓe wondi e lorra suumaye ekkitete ɗum haye suumaye ɗa ƴetta ñaametema no gasa an ñaametema on no kelɗi kono ñaamete ɓeeɗa on kelɗa naɓon on fof hawdi toon nokku gootu hunto ɗon wonderon ka hawrude an e ñaametema kelɗo ɗon hawra a ñaamete goɗɗo goo tawata on no ñaamete ko kelɗa kono muññoɗa ɗon ñaama suumaye on hino ekkitudema ko wonete ko muñal kono noon suumaye kadi ekkita e goɗɗo ko innete kon muraqabatullahi fi sirri wal alani siki ko innete kon
e aynitugol Allah kene wo e gundowo sike ko inete kon almuraqaba sike neɗɗo o anda kala ka o woni Allah subhanahu wa ta'ala no sutimo sike suumaye jannete ɗum suumaye ekkitete ɗum hare ɗe toɓɓe ɗe wonɗe yewde ɗo watten hilla e majje moƴƴa sobe ko ɗe hanɗen gollitorde si suumayi kadi feƴƴi kono e waawi ɗe gollitorde to wosen ƴettike ɗo suumaye men on régli moƴƴa madrasa on ɗo si on tigi paasiɗo o gañike ɗo inchallah ɗe ɗo newantomo kono si o resi saali e ɗum ɗo o hooray ɗo duuɓi 50 mo hoorde tawa o laɓɓinana Allah kala ko waɗi ko maayi e o muññaaki kala mo o huwodiri o accata orde on huntodi a anndi a mara suumaye a ñaamata fiyen ɗum par ce que ɗa anndi ɗum ɗon Allah subahana taala ko kanko woni yoɓoowo on e kadi mo sutima ko ɗum waɗi so tawi woni suumaye on kadi feƴƴi hannde kadi jooni ko ya applique o ɗo règle e ɗeya dewe hedditiiɗe appliqua ɗum ɗo kadi e ɗi programme ji ma hedditiiɗe si a weddodi e huunde bonde hara waɗaali nde a weddodi e debbo janano he anndade hi o momi tawata simi weddinoke ka suumaye de e nede simi weddinoke ka suumaye miɗo wawno ñamata par ce que miɗo anndi Allah no sutiilan hay mi ñaami mi inni yimɓe ɓen miɗo hoori Allah yoɓatalan anndi on kadi ko on sutiilan ɗo momi ndaaruno on haa mi reeni e ñaamugol ngol ñalorma ko on mi duwa ndaarde haa mi reeno e o debbo ɗo ko wono noon a weddike hannde hiɗa waawi ko inte ko ñaamude ko harmi ɗa waawi yarde beere julɗo sutaakima ɗon mo hersata gasi julɗo sutaakima mo hersata kono anndi Allah kadi ka suumaye ko on tun sutinoma kono hari aalaano ñaamude on mo accirnoɗaa ɗon ñaamugol ñalorma e hoore le yimɓe ɓen sutaakima accir on ɗon kadi yarugol beere hannde ñalorma yarugol beere haray ko ɗum inte muraqaba jooni noon suumaye on jannayi en ɗum ɗo fuu ko geɓe ɗe tawta suumaye on jannayi en ne'iray en suumaye on haray toɓɓere hikkitinden ɗon haray hiɗe yewta ko inte kon ɓural o ɗo suumaye haray o ɗo suumaye Allah subahana taala no ɓurnirimo ko tawi kon qur'anu koye makko jippi Allah subahana taala o wi chahru ramadan allazi unzila fihi l qur'an nduɗo lewru suumaye koye mayru woni ko qur'anu jippi ko ɗum waɗi ɗen anndi ko ɓuri mawnude ko ɓuri teddude ko ɓuri hittude ka hoore leydi ɗo ko qur'an allahu sabu noon ɗum ɗon ko kalamullah wa laysa bi mahluk haray ko konngol Allah hina hunde tagaande few qur'an ko konngol Allah ngol konngol Allah ɗo ngol tawata ko hudal linnas ko fewnugol yimɓe ɓen ittiɓe ka majjere attiriɓe ka nemal islam attiriɓe ka peewal haray oɗo qur'anu ko jippi koye suumaye ko ɗum waɗi sinneɗaɗo maki alayhi salatu wassalam wosi tawi woni suumaye on hewti e tawi suumaye darike Allah subhanahu wa ta'ala o uddite dambuɗe aljanna ɗen ida jaa ramadanu si suumaye ari futtihat abwabul janna dambuɗe aljanna ɗen udditete wa ghulliqat abwabu nnar dambuɗe yiite ɗen ferme wa suffidati shayatinu seytanuji ɗin i fof majji ɗi jolke hande ɗo inchallah so tawi woni janngo ko suumaye gila ko futuro heewi haray Allah uddidi dambuɗe moƴƴere nden dambuɗe yurmede nden dambuɗe ɗe tawata ɗen ɗon ɗe udditanoki ado suumaye o ferni dambuɗe ɗe o halkirayno yimɓe ɗe o huɗirayno yimɓe ɗe o lettirayno yimɓe tawata ɗeɗo hino udditino ado suumaye on o jolka kadi ɗiɗo cheytanuji ɗi tawata ko ɗiɗo empesata neɗɗan kewrewgol Allah subhanahu wa ta'ala sabu noon lewru suumaye hino jeeya ko addindu fiyo neɗɗo o waawa profitude o heɓa baraji buy eɗen anndi gurdam men ɗan ko raɓɓiɗuɗan nelaaɗo alayhi salatu wasalam no maaki ɗum wondema gurdam mofte makko ɗen ko bayna 60 wa 70 ko hakkunde 60 e 90 jooni noon ɗen anndi haray en nani wuruɓe duuɓi wulure duuɓi 900 duuɓi 500 ɓeeɗo ko ɓe golli kon e ɗi duuɓi ɗo si ɓe daroyke yeeso Allah e an wuruɗo duuɓi 60 a daroyke yeeso Allah haray ko hombo ɓuri normalement en innay ko oye wuruɗo duuɓi wulure no rewde Allah subahana taala Allah subahana taala o addani en nduɗo lewru suumaye nduɗo fii ka heɓeten baraji buy ka moɓinirten baraji buy o soomi nder toon jemma gooto
tawata si a hawrondiri e on ɗon e dewal hiɗa fotta e rewɗo Allah lebbi wulure. Allah subhanahu wa ta'ala o waɗanin ko ente kon oɗo kado sabu noon yen anndu ñande darngal so be ko ɗi moƴƴireji ɗi wonɗe wadde ɗo ko ɗiɗo peesidiroyte e boneji ɗi wonɗen ɗi wadde ɓayle ɗen annde pellete boneji ɗi ɗum ɗon hiɗen rondade bimbi e kiikiɗe no Allah subhanahu wa ta'ala wi'ira no e hadis qudsi innakum tukhti'una billayli wannahar wa an aghfiru dhunuba jami'a. haray ono ɓiɗɗo adam hiɗon bakkon ɗinde hiɗo wadde bakkatuji bimbi e kiikiɗe ɗum ko bimbi e kiikiɗe jemma ñalma ɗe wadde bakkatuji. joni noon neɗɗo si tawi ɗen ande hay so ñande o ñande ko sintere woni sintude e nder siyon hum goɗɗo ñande goo kum heeway. si tawi no woni 24 heures sur 24 no sintude a wuuri duuɓi 60 ɗum no sintude an sa peesoyanama aɗa sikkude na bakkatuji ɗi ɓurata ɗurde kono Allah subhanahu wa ta'ala ka yurmede makko o addi nduɗo lewru ka mawɓe mbaraji buy haɗa ko ɗum waɗi en findinayi e ndeɗo yewtere piiji ko tawata en findinino kadi e yewtereji feƴƴunoɗi kono ko andintingol ko hanɗen daranade e nduɗo lewru suumaye haranayi en fiji e nduɗo lewru suumaye. hara nelaɗo make alayhi salatu wassalam fi ɓure nduɗo lewru man sama ramadana imanan wa ihtisaban wofira lahu ma taqaddama min dhanbi. kala horɗo suumaye hara ko fi Allah woni ko hooliri ko sabu gonɗingol Allah e jottagol mbarjaari nin naade fi fof hoori haray faamin golleji men ɗin fof ma ekkitoɗen num kala gollal ngal waɗeten ko duwaɗe waɗirde ngal ko sabu gonɗingol Allah e jortagol joddi Allah ndin hita en habbo jarnede e muɗum hita en habbo waccede e muɗum hita en habbo waɗanede e muɗum hita en habbo okkorede e muɗum. miɗo andi noon no mettani en fi moƴƴa kono noon ko ma yamodiren ko Allah yamiri kon koko Allah yamiri koye yamirten sabu noon ko se waɗi ko Allah yamiri kon ko ɗon heɓeten nafoore se yeddi ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon haray ko perdi wonanten ko ma ekkitoɗen ɗum ko ma jaɓen ɗum. si goɗɗo rewi Allah rewir Allah fi Allah ta rewir Allah fi goɗɗo a acci ko woni o a inni a rewa e Allah ko ɓersiniraɗo maki man sama ramadan haɗa ko imanan wa ihtisaban. acciren ni gollal ngol yimɓe acciren ni gollal ngol goɗɗum acciren ni gollal ngol faale wonki gollanen Allah subhanahu wa ta'ala ko si en gollani Allah yoɓe ɗen sabu ne laaɗo no maki alayhi salatu wassalam innama al a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. haray golleji ɗin fof ko ƴettirte ko anniye on goto kala no mari ko anniyi kon wallahi sa juulita ko fi goɗɗum juulirɗa ko fi kum goɗɗum kun juulirɗa ɗon ko kummarɗa joddi toon par ce que o inni wa innama likulli imri'in ma nawa. sa juuliri fi goɗɗo ko on goɗɗo ɗon marɗa si tawi par ce que wa innama likulli imri'in ma nawa. haray ettoɗen hooren suumaye hooriren fi Allah waajoren fi Allah jarniren fi Allah walliforen fi Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala wawnu en num. hara si goɗɗo o hoori suumaye hara ko ni o hooriri o hofira lahu ma taqaddama min dhanbi. ɗum ɗo no yoni suumaye ɓural ndaare si goɗɗo hoori suumaye ha ndulanni o Allah subhanahu wa ta'ala yafantamo bakkatuji makko ɗin fof ɗum ɗo yona ɓural hiɗen bonni no Allah enir noon tuhti'una billayli wannahar. joni tawa a hoore ɗe balɗe 30 ɗo sa hooririɗe fi Allah tawa Allah yafotoma ko feƴƴi kon fof ɗum ɗo ko ɓural mawgal ni. haray ko ɗum waɗi kaɗo korka tinnoɗen fi makka haray e moƴƴereji suumaye ko mindi kon ka fuɗɗode ɗum ɗon majja en joni haray nduɗo lewru suumaye etoɗen wurnitiren ndu dewe so ɓe heeɓi lebbi 11 hiɗen dogude e programme ji meɗen ko rendez-vous ji ko golleji ko fi fayɓe ko fi famille ko fi en dogi lewru ndun fuu he jottoɗen no nduɗo lewru jottoɗen waɗen ko innete kon hen ɗum enen kadi ko innete kon seke gundodugol halwa ma Allah seke hande kadi weddoden e Allah waɗen ɗo wata battal ilayhi tabtila. ɗen andi ko innete kon atta battul en jangi ɗum ka suratu al-muzammil etoɗen waɗen ɗum ari e fillayeji hiɗen andi so ɓe yimɓe moƴƴunoɓe fewuɓe ɓe tawata woosi suumaye hewti hiɓe waɗi tapi hun ka suudu maɓɓe ma innen daɗɗude hiɓe waɗi ɗum e koyen hun ka suudu maɓɓe so ɓe ko ɗon ɓe waɗata ko inte kon gundodirgol e Allah ha lewru ɗum maya so ɓe heɓi ko salafe waɗuɓe ɗum par ce que hiɓe faala ko innete kon ƴettude ko inte kon yahande goo ɓe faala ko inte kon e uditugol
safhago wondude Allah subhanahu wa ta'ala wo hara ko imminta ɓe ndin daɗɗude ɗo wo ko hen ɗum ko immagol juula ma immagol so tawi woni yaayi huntagol sifa ɗum ɗon kono sina ɗum ɓe jooɗi ɓe rewde Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi hanani en kalandoɗen hoore men fa ayna tadhabun en dogi hitande nden fuu si en dogi kadi suumaye hara enen ko honto fokkituɗen eyi e joni yoga e karamukoɓe ɓe tawata ɓe no hecci en e dewe hay sina e suumaye yenno ɓeɗo wakkilorno e suumaye tawa enen hay e suumaye jama o wakkilotako suumaye jama on ko jaɓɓorta suumaye ɗon andi surtout ko adi ɗo seeɗa ma ha joni woɓɓe no jokki ko soodugol peseji naada ha suundun heewa sooda théâtre ji anduɓe fii honno canal ji ko naaditeɗi hara ɗi mari façon série ji ɗin fof naada ɗin canal ji worɓe yiɗuɓe ballon ɗaɓɓita ko inte kon canal ji ɗin fof ɗi tawata ko canal ji sportif hara si ɓe iwri ka ballon ɓe yara ka tennis si ɓe iwri ɗon ɓe yaha ka joué mi annda o henno seke fi henno ɓenna fi feƴƴingol ñallal ngal an hitande nden fof lebbi 15 a doganayi aduna lewru suumaye ara inna ɓay joni a fowtoto woni ɗa hoori hiɗa ronki tawa kadi ko ya fowtor fayda yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala a hersari Allah subhanahu wa ta'ala a hulanaari hoore ma ñande fottoyɗa e sahaba ɓen yeeso Allah subhanahu wa ta'ala woɓɓe no ardi juuɗe mum no taƴa fi Allah woɓɓe hoore mum no taƴa fi Allah woɓɓe koyɗe mum no taƴa fi Allah woɓɓe no okkitirno jawdi mum fof fi Allah woɓɓe no yaltuno ka mum gila ka yaltuno ka mum wonoyi duuɓi hewtitaali tawi no yehi waɗugol jihadiji fi sabilillahi ɓe luttiri toon ɓe hewtitaale ka ɓengore maɓɓe aduna ɓeeɗo fof a fottoya e maɓɓe tawa an sa fotti e maɓɓe hay suumaye ko fottata e Allah ko innugol ɓeeɗa no ardi e juuɗe taƴaɗe ɓeeɗa heno okkitiri jawdi mum fof anɗa ardi e peseji guluuje ndaaraɗi e nder ñalle suumayeɗen an a hulanaari hoorema a anditaari haa jooni aya ka Allah subahanahu wa taala wi ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad haa jooni a anditaali oɗo aya mo Allah subahanahu wa taala wi ko ono yo gonɗiɓe koni hule Allah gooto kala e mon yo ndaaru ko ardini kon fii janngo haa jooni a anditaali oɗo aya ko Allah subahanahu wa taala nodduma an gonɗinɗo o innuma wa ma tuqaddimu li anfusikum min hayrin tajiduhu inda Allah haa jooni a artaali e oɗo aya haa jooni a anditaali oɗo aya ko Allah subahanahu wa taala wi alam yaani lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dhicrillahi haa jooni hewtanaale makko andita oɗo aya ko Allah subahanahu wa taala wi haa jooni hewtanaani gonɗi ɓe nde ɓe hulata Allah fii Allah subhanahu wa ta'ala jantama accir ndi wirsindaare ibnul qayyimul jawzi o wii wo ko innete kon al ghafla ko innete ko welsindaare ashaddu min al maut al ghaflatu ashaddu min al maut welsindaare hino satti ɓuri mayde al ghafla ko inte ko welsindaare ashaddu min kulli marad hino tiiɗi ɓuri kala nawnaare ko inte ko ghafla ghafla no ɓuri cancer ghafla no ɓuri choléra ghafla no ɓuri sida sabu noon ɓe inni wo nawnaare nden ma ɗum mayde nden taƴidirta woni e gurdam maɗan hina an fuɗɗori haray maayugol taƴante woni gurdam nan amma ghafla on taƴante woni lahara on hino jiya ko hulɓinori ko inte ko al ghafla welsindaare wo welsindiɗo o andata hay mo welsindi ko ɗoɗi goto kala min yo ndaaru sa'aji tawa ka o ɓurno ɗo welsindade ɓay ha joni goɗe welsindi ɓen sikku en imi ka welsindare koye welsindiɓe yehen ndaaren gurdam salof en tawa ke welsindiɓe kono sa ndaari an kadi fewɗo ɓurnoɗa welsindade ɓer kun Allah holluma kun harɗa welsindi an tigi a sikkano on sa a welsindaki goɗɗo wowlante no fii diina na yandi ɓe ko ɗum ay jekka anda seke a anda ko e danger wonɗa ta sikkude ko wowlanɗoma on fii diina ko woni e danger andi ko ɗum ɓuri marde probléme ghafla a nawna e nawnarde a andataɗa nawni o inni ida ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a li qawlihim kono hara nder ɗo fuu fi qulubihim marad hara ɓernde nde ñawino welsindaare naafiqiyagal sikkitaare kono hara sa yi ɓanndu noon sikka hino heewi ko yimɓe darotoɗo hara no selli ken
ɓe yaha ka labtani ɓe hewta tun ka labtani docteur ɓen visita ɓe ɓe inna a mari nawnade ɓurde hulɓinade wirete ɓe wallina on tigui hara mo dogude yaasi o wafla noon ko non wayi siɗa welsidi a andata ɗa welsidi hare ko ɗo ɗi suumaye ari ko ɓeyni kon ya baghil khayri aqbil wa ya baghi sharri aqsir suuma e si hewti ko ɗum ɗo mo kala anon sana ko ayyo yiɗuɗo moƴƴere ko ayyo weltorɗo moƴƴere ko ayyo faalaɗo moƴƴere aqbil aru jaɓɓoɗa kono ko ayyo ya baghi shar ko ayyo yiɗuɗo bone ko ayyo suwayanɗo bone aqsir darto waɗu doyi daro noon hare suuma e si hewti yon tigui darnu boneji ɗi yo darnu programme ji go yo fewti tan Allah subhanahu wa ta'ala o anda ko lewru wotoru ɗi ndu lannay joni ko Allah innide ko ayyamam ma'dudat ko ñalɗe limaɓe hewti e ɗo joni 15 ɓen kadi woni 15 woni 15 ko an noon andi ko hen ɗum waɗi e on 15 ɗen ɗon ɗe yeehi ɗe artata aduna haray ko ɗum waɗi jokken salafen e ɗum ɗo haray salafen kadi ko jokki ko nelaɗo alayhi salatu wassalam hiɗen andi no ari hadith ka nelaɗo make ka ibnu abbas wi kana nabiyu sallah sallam ajwada annasi bil khayr ko nelaɗo ɓurno tinnade waɗugol moƴƴere wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan nelaɗo ko ɓurayno hitinnade ko suumaye nelaɗo no tinnino ha e dewal kono so ɓesi suumaye hewtiɓe ɓeyday heɗen inna koyen ahlu sunna wal jamaa no jeeya e jikkuji ahlu sunna wal jamaa no jikkuji salaf no jeeya e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam yo taw tinnare nde joginoɗa nden ka aɗa suumaye hina nden ɗon tinnare continuata na feere kande ɗuyto koyo nde ɓeydo seɗa wowno janngude qur'an seeɗa ɓeyda seeɗa seɗa wowno juulde seeɗa juula ɓeyda seeɗa sina wowno jantade Allah ɓeyda seeɗa sabu ko sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ko lewru yurmende ko lewru yaafuye ko lewru ka dambuɗe yurmende uddita haɗo gandi e fillayeji wondema jibril ñande wo ñande arenoɓe e ñalaɗe goo no wona balɗe 10 hara jibril alaata ka maɓɓe kono suumaye ñande wo ñande jibril areno ka nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe rewtoda qur'an hara yiɗen andi kadi no ari fillayeji wono imam malik rahimahullah o accitayno hay jannugol hadis on fii waɗugol dewe ɗen kankadi haray ko goonga jannugol ko dewal mawngal kono ko fiyen ɗum ɓe accitanayno ɗum ɗon ɓe jokka ɗum ɗa ko par ce que neɗɗo ɓayi hitande nden fof ɗa wallitade jama on an kadi ƴetti piihungol ɗon ɗen ko waɗata hakkunde ma e Allah haraɗa wadde kunɗo goɗɗo sutaki kunɗo ko an tun andi fi kunɗo e ko woni tum ko andintinten ɗon kono ɗum addirten sifa ɗi qissaji ko fiyenen kadi yen andu ɓeeɗo en fottoye e ɓeeɗo yeeso Allah subahana taala imam maliki oɗo hay si tawi woni o waɗano fus e suumaye ono mari ko présente yeeso Allah subahanahu wa taala defte ɗe o wallifi ɗen jangganakuɓe ɓe o janni ɓen ɓe wallifi e immorde e makuji makko ha o heeɓi mazhab few ɓay waccano heeɓi mazhabu ɓey konti o accano kanko no woodi mazhab imam malik ko sabuɓe o janni ɓen ɗuuɗugol ngol ɓen ɗon ƴetti fatawaji makko ɗin ra'ayuji makko ɗin ɓe hawtiri woni laawol konti ra'ayuji imam maliki ɗin hiɗen anndi ko ɗum kala ko ɓe yewti fi o gisa e imam shafi'i la même chose imamu ɓen fof heɓuɓe mazhab ko noon joni no ɓeeɗo heeɓi sifa ɓeeɗo jannganakoɓe fof ɓe tawi ɗiɗo piiji fof ɓe wadde ɗiɗo kono taw suuma e ari kadi ɓe etotono ɓe ɓurta koyinte ko wakkilode rewgol Allah subahana taala annon mo tawata waɗali hay peccitun ko ɓeeɗo waɗi kon tawa kadi suumaye ko ya innu suumaye ko fiiɗanagol e ŋaaɓugol sundulla e tuttugol e ndaarugol peseji e ndaarugol théâtre ji e ndaaro balon mene wonande waroɓe e an kon no waroyta yeeso Allah subhanahu wa taala si balance on ko ñande Allah inni wa nada'u lmawasina alqista li yawmi alqiyama fala tuslamu nafsun shay'a ko honno warroyta ñande peesirɗe ɗe wallina ñande darngal bonɗi e moƴƴi no wallinede ko ɗo yiyata woɓɓe no inna rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun
farji ina hennu est ce que goɗɗo ina ɗon farji ina na akul farji ina nabni buyutan ko farji ina na'mal saliha allah inni ko ɗon noon yiyata neɗɗo hino wi'a allah mi yi'i mi nani hande mi faami hande koko wonɗe yewtude ɗo fayda sina mo allah hokki iman haray no way tu wasi ñaa ko hirde wona waɗede kono on tigi no duwa yude ɗum kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin ko ma anden par ce que en andoye hara ɗen andu ɗum hara ko gandal pellital awa ɗo ñande goo en anday en innay en yi'i en nani en felliti inna muqinun kono haray ko ɗum inneten ette ko en artu darnen cuuɗi allah yiditunen hari men darna yiditunen mi mawɗo ɓe ngureni mi mawɓano yiditan mi jiido farji'na na'amal saliha hande noon hino salihu on no yeeso ma golle moƴƴe ɗen hiɗe yeeso ma ɗo hino suumaye e baraji muɗum tahabbo ha ñande innoyta farji'na na'amal salihan ɓayle allah o waɗata ɗum ɗon fiw ma yubaddalu lqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid allah ñandal ngal o inna min mi wattitata konnguɗi an ɗin mo maayi si goɗɗo accanama yo wuuru o ɗaɓɓa baraji ha o maayi o ɗaɓɓali o accantake hande kala o lartugol ko ɗum wasi ɓeynata fahal ilama raddin min khuruj min sabil fahal ilama raddin min sabil ñande ɓe teɓɓa ɓenna yalli laawum yaltir kun ka lahara ga hoota aduna waɗa ko moƴƴi no woodi tawakkul laawol ala e ɗen anndi kadi on imam boukhari rahimahullah oɗo pellet goto majjaka imam boukhari e ganda makko ngal e wakkilanagol mo ngol kono oɗo no ari fillayeji si suuma e arino ñande o jippineno qur'anu na taaligo e tindi wonɗe wowlde ma hirde tum fi fotingol no anda kadi ɗi konnguɗi ɗo en naniɗi en nantiɗi kono hatta enen kadi etoɗen ɗi fiyen ɗum hatta appliqué ɗi en faalaka ko ɓe faala kon aljanna no allah no mari aljanna goo kawnaada en harana aljanna ka ɓeeɗo faala ɗon no mari aljanna jaasuɓe aljanna ɓe gollata aljanna ɗanotoɓe o mara on aljanna ko aljanna mo fodi on ɓe moƴƴuɓe ɗo ko on aljanna o marani en koko naadi ɓe kon ton naadata en ton ahasibtum an tadkhulu ljannata walamma ya'tikum mithlu alladhina khalu min qablikum aw massathum alba'sa waddarra wa zulzilu allah subahana taala no sikko on naata e aljanna hara on heɓaali ko arano ɓen heɓuno kon enen aɗa sikuli aljanna no woodi naatirteeɗo goɗɗum ngo harana ko naaduno kon aranɓe ɓen on aljanna ala oɗo waɗi harayi ɗiɗo bayanaji ɗi waɗama ɗi waɗitama kono koye ƴeto pratique en ɗi eto ɗen nandintino ɗen e ɓeeɗo waɗen ko hakkille men tun ko naadi ɓeeɗo kon aljanna ko ɗum naarata hen par ce que allah yiɗa en ɓuri ɓe si tawi allah yiɗa e goɗɗo ɓuri goɗɗo ko ɓe yiɗata ɓuri en par ce que ɓe wurno e zamanuji tawa ɗi o pankareji ko wonduɗen hannde hari ala ɓay hannde hay hefere ɓen ɓe wowlay ɓe inna kamɓe mawɓe maɓɓe aranɓe ɓen hari marirani ko inte kon fahisha e munkar ko inte kon turpitude hari ɓe kamɓe tigi jikkuji maɓɓe bonirani ɓe wurnoɓe fewno ɗin jikkuji moƴƴi jikkuji labaɗi tawa hefere ɓen har sa huwodire maɓɓe a tawa ɓuroɓe maɓɓe no jogii jikkuji moƴƴi wuuruɓe ngu zaman si allah naadaari ɓe aljanna si wona ɓayɓe wakkilike ko enen wuuruɓe ngu zamanu mettay ngu allah subhanahu wa ta'ala zamanu koko ɓuri kon heewde koko mettata allah wona waɗede ko enen yaada tun ɗano ɗo ha ndaara peseji yanata e aljanna la summa la haɗay suuma e ari eɗen inna ya baghil khayri aqdil an yorerɗan ɗo moƴƴere aru imam boukhari ñande wo ñande no enen no maapiniri en noon hannde no futuro heewira kanko ñande wo ñande ko maapinimo ko honno o tawirta o inni qul a'udhu bi rabbi nnasi maliki nnasi ilahi nnasi min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannas tawi ko maapinno imam boukhari ɗo e o innude mo taƴude o hunto ko honno wonirta tawata o tippini ko inte kon qur'an o ñande wo ñande ka suumay ɓaawo ko waɗi ɗum ñalorma kadi jemma kadi o immo o waɗa ko inte kon tataɓal qur'an o hareɗen anndi kadi
ari e filla imam Shafi'i kanko o tippinande ñalorma o tippinande koynte kon kadi jamma o tippinande laabi ɗiɗi ɗum sittina marra laabi 60 yo Allah ko Allah okkuno kon ɓe haa ɓe waaɓi daranade sifa ɗi golleji tawa noon ɗo ko ɓay ko fi suumaye wonɗe yewtude yehe yiye gurdam ɓeeɗan ɗon anden si ko julɓe suumaye naa ɓe julɓe suumaye ɓuran maɓɓe on hari naa fi suumaye tum de maɓɓe ɗen naa fi suumaye tum ko woni so suumaye ari ɗe ɓurtayno ɓe accitayno kala ko ɓe jokki ɓe nanga rewgol Allah ndu lewruɗo ɓe hokka ndu dewal haray ko ɗum waɗi karama ko ɓen no wasiyo no jiya ko goɗɗo duwa ɓurde hittinde e oɗo suumaye haray janngol oɗo Qur'an par ce que koye suumaye no jiya ko ndu hokkira koynte ko ɓural sabu jippagol Qur'an on e mayru haray ko wana noon kadi on tigi tinno kadi e ɗi naafilaji hara on tigi amali si teɗa wowno naafude ɗiɗi ma nayi aɗa suumaye etoɗa ka suumaye ɗo jokka naafilaji ni sa wowano naafude etoɗa naafa an kadi suumaye bete andita ɓe karama koɓe ɓe yewtuɗen ɗo ɓe no woode maɓɓe arɓe ka fillayeji ari ɓe naarɓe temettati ko hina suumaye andita ɗum ɗon joni an ɗon hay tawi suumaye noon a heɓata hay suumaye naafilo ko huntagol ha haara inna ronki ama ko hombo amanɗa ko hoorema amanɗa kullu nafsin bima kasabatu rahina neɗɗo fof ko golli kon ko kanko woni garan ɗum ɗon sigi ko ɗum ɗon kadi o hettata ko ɗum wasi Allah subhanahu wa taala yewti am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahima alladi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a alana neɗɗanke si wona ko inte kon ko golli kon hare si tawi woni neɗɗo o huntike hinayo inno aami so aami o amani hoore makko ha antum haula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara Allah ɗedeɓe ɗe wonɗe wolde fi mum ɗo fopp immorde sadakaji janngugol Qur'an qiyamul layl ɗum ɗo fof Allah o inni kanko si e wuddiri hoore men wuddanɗen ɓe wawi no wuddirde kadi jokken golle goo Allah kanko mo acciti en libre kono noon haray ko hoore men wuddanɗen ko inɗen ko kanko ko habbi on ko ñande yoɓoyte ɗon noon ka yoɓoyte ɗon wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura nden ñande o ala si wona ko naɓori kon nden ñande noon kadi golle makko ɗen ɗe yiyete ndeno ɓeeɗo addora Qur'anu ka suumaye ñande o ñande kankadi o addora e ɗon ɗen peseji makko ɗin ma théâtre ji makko ɗin ma koynte kon honno ballonje ɗe o darnoɗen ɓay kanko mo andi ko gila ronan ɗo fuɗɗi zuude a o addora ɗum ɗon kankadi o présenté yeeso Allah par ce que wa anna sa'yahu sawfa yura yo Allah danden noon ta ko ɗum ɗon naɓoroyte nden ñande etoɗen ko fanɗi o ko fanɗi ɓay hay sen hewtaki ɓeeɗo ɗum lele sooɓe ko yimɓe ni hay karama ko ɓen no haɗi yen innuwo innugol en no ɓen ko salafen noon e hewtatako ɓe non ɓe accitan dewal ngal tan enen noon ko Allah innen ko walahum amalu min duni zalika hum laha amilun ko ɗo sikarama ko ɓen no conseil neɗɗo simo faala rewde Allah moƴƴa o etoto o heɓa tan libre goɗɗo no woodi façon no créiranta hoore makko tan libre ɗum ɗon noon komo kala daranta ɗum hoore mum teke ko piijigo ma rowtiroɗaɗi ko Allah ronduma ko dewal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin siɗa rondi dolle goo ɗen ɗon haɗay rondagol dolle goo ko ɗoɗi si a rondike dolle aduna yankoje ɗen fayde lahara yankoje ɗen a wataɗe rondade ko ɗum ko ya rondo seeɗa ɗe aduna ɗen fiya heɓu ka wattaɗe lahara ɗen kono si a rondike ɗe aduna ɗen a tawiɗa yarde karan goɗɗo hande kadi a wata wattude ɗon gollal goo hara ko ɗum waɗi enen sennodiren e salaf en no maranno diina kan tan enen en marana diina kan tan no Allah e nder noon wallahum amal ɓe mari koynte kon golleji goo haray saabu noon kadi naafugol oɗo suumaye kadi no jeeya e moƴƴere muɗum nelaɗo no maki alayhi salatu wassalam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi kala neɗɗo etiɗo o naafi suumaye on fuu Allah yafantamo bakkatuji makko ɗin fuu hara hiɗen andi kadi karama ko ɓe hebbinayno naafugol koynte kon e suumaye e moƴƴa noon ha no ari filla e déjà fin de Seydina Omar radiyallahu anhu ɓe naafayno ha fajiri ndi ɓatto ka juulede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
ko ittenoɓe ɗon ɗen wo ko ɓattagol fajiri ndin hara goto kala maɓɓe si salminama ɗon ko yo dogu tinna yaha sullo fiita fajiri ndin feeri hara o sullaki o sullototo ɗum kadi hara fajiri ndin feeri ɓe arta kadi ka jolirde ɓe juula on ɗo ɓe waɗno suumaye maɓɓe on haray kadi no jeeyay kadi e dewe ɗe goɗɗo hittinta ɗo ɗen fii yo hebbi balance makko on ɗo e suumaye on mayude haray ko innete kon ittugol sadaka kadi haray karama koɓɓe kan no wasiyi ɗum moƴƴa sabu noon ne laaɗno maki alayhi salatu wassalam haray man fattara sa'iman kana lahu min al ajri mithlu ajri sa'imi gayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a haray neɗɗo kala huntinɗo horuɗo ka suumayeɗo o heɓay baraji beru on horɗo ɗon ko heɓi kon konti so tawi woni a huntiniɗo goto hara heeɓi an suumayeji ɗiɗi nde horɗa nde emo huntinɗa o haray ko ɗum waɗi sis ɗo kadi ɓay enen ko woni wara en innayyi ko salaf en ko ɓeɗo jokkuɗen en fof en innay ɗo menen ko menen woni jokkuɓen haalu sunna wal jamaa ko menen woni salafu saleh ko menen woni salafiɓɓen naam enen koye yimɓe jokkuɓe salaf ko ɗum ɗon kadi haani par ce que allah subahana wa taala ko inni ko wallazina taba'uhum bi ihsanin ila yawmiddin tigi ko ɗum woni ittaba'uhum ko mana ittaba'u a salaf ɓen jokkuɓe salaf ɓen no moƴƴiri ha ñandere ngal ko ɓen ɗon woni yimɓe peewal ɓen ko ɓen ɗon woni ɓe allah inni radiyallahu anhum yo allah wattude e maɓɓe joni noon innitagol salaf ma innitagol min komi ahlu sunna wal jamaa e jamaatul muslimin jamaatu salaf haray soɓe ɗum hina inde nden tun siko inde nden tun ɗen wawnoma kala enen innito inde nden waaloɗano sahaba ɓen na inde nden tun déjà ɓe heewano hay nodditorgol ɗum par ce que enen ko taskiya on hebbinɗen par rapport e golle ɗen innugol ɗo komi ahlu sunna ma komi salafi ɗum machallah ɗum jama on no wawi ɗum moƴƴa no kono o ndaara konnguɗi o konnguɗi makko yaada e konnguɗi salaf kuuɗe o yaada e kuuɗe salaf dewe o yaada e dewe salaf programme ji o yaada e programme salaf ko ñallata ko dogude kom fiimu sa ndaari a taway na ɗum salaf ñallayno dogude fiimu konnguɗi ɗi o yaltita ɗin ka karaho makko a taway na ɗi salaf yaltinayno ko noon sa huwodiri e makko hina salaf yiyata kono so tawi woni a landike mo kanko on ko ahlu sunna wal jamaa hare ko ɗum ɓe inni wono o jeeya e karama ko jogo kanko o huntinayno ko yahatat miskinaɓe temeɗɗe jow ɓe gandi ko qissa mo lolluɗo mo annduɗen fi muɗum kono accire ninanugol ngol ko yewten kon toujours joni ko maapini karama koɓɓen ko honno tigi ɗi wirta ka bindi ara noon joni ka dewe ara ka ɓerɗe ka golle ka kuuɗe enen kadi ta goɗɗo ronku pake tamaro ta ronku pake ndiyan ko naɓuɗa ka juulirde ka huntete ɗum ta ronku kilo 3 tew ko yaha ko defe ka juulirde huntina e hita ronku an kadi wawde neldude famille ɗo gooto ɓe ala moyen nelda ɓeɗo fii ko ɓe huntora ta ronku ɗum an kadi ma famille ji ɗin ma famille ji tati selon no faaliraɗa noon moƴƴere haray kadi no jeeya kadi e sunnaji ne laɗo alayhi salatu wasalam kamɓe ko ɓe waɗayno e oɗo suuma e waɗugol etikaf ɗum ɗo kadi eto ɗe wurniten ɗum eɗen nganndi ɗum no wooduno kadi ka meɗen fuuta mawɓe ɓe ufinotono ɓe inna ɓe ufini balɗe 10 sakkitaɓe ɗin fof ɗum ɗo fof ko fiyennu ko fii follagol toon gundodira e allah rewa allah accita programme ji goo haa fii ɗaɓɓitugol laylatul qadri no nelaɗo make ɗon alayhi salatu wasalam taharraw laylatal qadri ɗaɓɓite laylatul qadri gooto kala mi yo eto fese no heɓa laylatul qadri ita gooto jaɓu luttede ɗum sabu noon laylatul qadri hayrum min alfi shahr kono ɗon ɗo jemma tun rewata allah tawa heeɓi baraji ko yahata duuɓi 70 ko rewaynoɗo allah a wona ɗo duuɓi 70 rewde allah a hewtaki ɗum no joni noon a heeɓi jemma goto ka ɗum heɓoto a innama on jemma koye nder ɗen balɗe 10 niraɗo make alayhi salatu wasalam immane oɗo jemma taharraw laylatal qadr ɗaɓɓite laylatul qadr haray si feƴƴi ɗon e haray kadi no jeeya kon tigui hittinta kadi e oɗo suumaye haray waɗugol umra haray nelaɗo alayhi salatu wassalam e hiɓe yamire ɗum ɗon kadi ɓe addi hadis ɓe maaki umratun fi ramadan taadilu hajjatan ma'i haray umra ko goɗɗo watta e suumaye ɗum no wawa so tawi woni on tigui ko hajju waɗi hara ngun hajju kadi ko hajji ndagu e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e gandi ko ha ɗon hajju yahata déjà taw yahu waɗaɗo umra heɓa baraji hajju e gandi baraji hajju nelaɗo no maaki alayhi salatu wassalam kala hajjuɗo man hajjal bayta kala hajjuɗo ka suudu kaaba
walam yarfus walam yasfu kala hajjoyɗo toon hara o waɗali fasiqiyagal o waɗali ko inte kon pankare nder toon raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu o ruttorayi wano ñande yimo makko jibinnoon ɗum noon ko hajju siki Allah yafutuma kadi bakkatoji ɗin fof nokku goɗe maaki e hadis alayhi salatu wassalam alhajju lmabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna haray hajju jaɓangu hajju ngu goɗɗo yehi ɗiggoy e muɗum o waɗi sunnaji ɗin fof o waɗi farillaji ɗin nguɗo hajju ngu ala joddi ka Allah si wona aljanna haray won tigi heeɓi garanti natogol aljanna si tawi Allah jaɓanimo yo Allah jaɓan en yo Allah newnan en jaɓan en joni ɗum goɗɗo so yehi o waɗi o umra ɗo ka suumaye o heɓay sifa koynte kon haray ɗiɗo baraji haray on tigi hebbina waɗugol du'a o hebbina tuubugol rutto e Allah subhanahu wa ta'ala o hebbina jantagol Allah subhanahu wa ta'ala jantagol Allah bimbi e kikiɗo o ekkito ka suumaye ɗo waɗugol azkaru sabahi wal masa azkarji ɗin bimbi e kikiɗe o ekkito ɗo waɗugol azkarul yawmiya sike azkarji watteɗi ɗin e nder ñallal ngal nuwude azkarji watteɗi laabi temedere wono juulugol ene laaɗo alayhi salatu wassalam waɗugol istigfar laabi temedere wono subon hinongol laabi temedere e ko wayto tawano noon on tigi hara ko ɗum ɗo hebbinirta ko enete kon haray suumaye mum on si o waɗi ɗum ɗo hara ko fi Allah woni ko waɗiri haray mo jortama e tawaɗo o haray himo jortana taweede e yimɓe yaafa ɓen yimɓe ɓe tawata kadi ɓe marani hoore maɓɓe buyi ñande tawi Allah inni yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin ñande o inni yawma yaqumu lhisab ñande yimɓe dari ñande hasbore nden dari kalkilgol ngol dari ñande o inni wa nada'u lmawasina qisal yawmi alqiyama haray no tañƴina on tigi yooɓi ke buy ɗen toro yo Allah subahana taala newnan en ɗum o jaɓana en kadi haray noon ɓay haray gollal fof no duwa andede ko honno ngal warrete haray ɗe wasiyo jama yoɓe janngu diina l'islam jama o yo janngu diina l'islam haray diina l'islam yahata e hoore majjere Allah subhanahu wa ta'ala no inni en wala taqfu ma laysa laka bihi ilm naam karama ko ɓen no wakkili tuma suumaye hewti ɓe anditina en fi suumaye si hajju hewti ɓe antina en fi hajju kono ɓe inni yi'ndu e nandu e fuutidirago to dogata acce enen kan no wakkilo ɗen jangge yi en piiji goo hara koyen yeete piiji goo yiyanen piiji goo hoore men si tawi woni en koye yeete tun haray min ko ɗum waɗi min nata mi wasiyotto en enen kadi ƴetten defte ɗen aren ɗaɓɓen karmakoɓe kelɗuɓe jannoɓe en sunnane laaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ɗaynata en ɓe hooli ɗen ɓeeɗo ɓe jonna en ko Allah yiɗi yarli andiraɓe hoolare yehe joɗɗen yeeso ɓeeɗo tummidiren koyɗe men ɗen yankino ɗen fonten defte janggen inchallahu yiye nafoore haray iɗa yewta ɗo yoga e ñaawooje ko humodiri ko innete kon e korka haray ɗen anndi korka no mari ñaawooje no jeyamo no farillaji no mari sunnaji no mari bonnoji hino mari kadi ko innete kon piiji daggiɗi tawata yimɓe gono sikkude ɗi dagaaki hino mari kadi ñaawooje fii yimɓe ɓe tawata ɓe wawata horude hara ɗeɗo fof en jummeɗe ɗo e quelques minutes inchallah haray ko woni farillaji korka ɗi ko an niyatu wal imsak anil iftirat min tuluil fajri ila ghurubi shams haray ko inte kon arkanu siyam haray ko anniye on taw ko inɗen kon innamal a'malu binniyat hara ko aɗa anni a hoorane woni Allah hara kadi ko suumaye ɗa anni ko suumaye wonɗama hoorande e hoore kadi nantoɗa e hoore ma kala ko tawata bonne suumaye kala ko bonnata suumaye nantoɗa hoore ma en noon gila ka fajiri ndin feeri ɗon haa ka nangue muti ɗon si goɗɗo waɗi ni ɗo haray o hoori haray joni ɗum ko hen ɗum bonnata korka no jeeya ko bonta korka ñaamugol e yarugol hara on tigi tewi kono ɗum précisante on tigi tewi ko sabu noon haray si on tigi tewaki so yejjito haray mo yaafa wona noon kadi turre mo turre juhi oɗo kanko oɗo noon laaɗo makir noon o yoɓitata kono si goɗɗo lookitiki o tuuti haray on ɗon o yoɓitay nde ñalande ɗon no jeeya kadi e bonnoji korka alhaydu wan nifas haray ko inte kon ƴiƴam ɓesugo ma ɗum ƴiƴam ko inte kon fiilordu sonnaji so woni ha o yii ƴiƴam makko ɗam suwa ko batte jibinande ma ko ƴiƴam ko woyyude e lewru haray kan kadi korka makko kanka boni nden ɗo ñalande o yoɓoyende e ñalade aroje ɗen ɗon ɗe o hooral ɗen aljima haray kadi rendugol kadi goɗɗo so tawi woni gorko o yiidi e ɓeygu makko ñalano suumaye haray
on suumaye ɗum boni wano noon siko sonnajo on kadi hare so boni e si tawi woni ɓe waɗi ɗum ɗo e hoore wonte kon hiɓe yiɗi ɓe weltori haray tigi tigi on ɓe waɗa konte kon kaffara haray kaffara on ko rinɗingol dande so on tigi ala maccuɗo mo rinɗina haray o hooray lebbi ɗiɗi jokkodirɗi fi nden ɗon ñalande en cas so heeɓi nawnare mum tawi o wawata hoorde haray o ñamminayi miskinaɓe 60 haray piiji gono toon itawata ɗi dagani neɗɗanke ka korka ka saa'i korka makko kono hara woɓɓe gono sikkude ɗi dagaki no jeeya e muɗum alghuslu lootagol si neɗɗo lootagol e kala ko muniri e laɓɓintinagol wono lootagol gosagol wujagol nebbam maɗum koyinte ko waɗugol kale maɗum wujagol parfum ɗiɗo piiji fof ko piiji ɗi bonnata suumaye woɓɓe gono no sikka ɗi bonna e suumaye haɗa ko précisé ten tum ka parfum ɗa sonna jonɗe gandi simo yaltude foti ko suumaye fottina suumaye no harmanimo kanko waɗugol parfum kono si tawi mo ka suudi mo wawi wadde parfum konti simo ka suudo hato ñini waɗugol parfum mo wawi wadde parfum o hay simo hoori ɗum ɗon bonnata ko inte ko haray korka makko kan ɗo jeeya muɗum kadi wono piqure jiɗi al hokkuna ko inte comme piqure ɗum ɗo kadi goɗɗo no wawi wadde ɗum ɗo ko inte kon noon ñawdagol fof si tawi na ko ñamete ko moɗete naɓe ka nder reedu haray noon ñawdagol ngol mo daginana no jeeya muɗum pikagol ngol kadi ɓeydi ɗo si wona piqure woturu ndu tawata nduɗo piqure hara ko watta e ndu ñamete ko remplace e ndu ñamete haray e suumaye on kadi on tigi hettina fi sunnaji dan no jeeya muɗum sullagol ngol e nennugol sugili on haɗa ɗum ɗo ko sunnane laaɗo alayhi salatu wassalam laaɗo maaki tasahharu fa inna fi suhuri baraka haray o inte kon honno sulle haray no ka sullagol ko inete kon barke haray hikkitiɗon kadi wono yattagol ka huntagol taajilul fitri hara yattagol huntagol ngol e huntorgol ko inte kon kecci ɗi arutabat wono inte ko légume ma fruit hara ko ɗum ɗo woni ko on tigi atti taƴirde ado ñameteji tiiɗo ɗi ma tekkuɗi ɗin haɗay kadi on tigi ko inte kon hara inna waɗa du'a on kadi haray no jeeya ko on tigi ɗaɓɓira kadi haray jogitagol hoore mum ko inte ko ani lagoy wa jour haray ko inte ko o konnguɗi mere konnguɗi yennore konnguɗi fahisaku rento e ɗum saabu noon nelaɗo maki alayhi salatu wassalam e hadis wo kala mo rentaki konnguɗi mere ɗin e konnguɗi penale ɗin Allah subahana taala ala haaju ko acciti ko ñamete makko konti mo hoorini reen ɗum kono o hoorinaari ɗengal ngal o hoorinaari tereren haray konti Allah ala haaju ko hoorini kon reedu ndun haray kadi si tawi woni neɗɗo suuma e ari tawa hara mo mari ko inte kon ella haɗomo suuma e hoorugol ngol haray himo newna ko inte ko ñawlagol yoɓitoya no jeeya e muɗum nawnuɗo ma ɗum voyage o ɓeɗo décide wata hoorde hare ɗe wawi ñawlade wono nawnuɗo nawnare nde dikkata ma ɗum berrawo nayejo goɗɗo nawjuɗo ha feƴƴiti hara o wata hoorde ɓeeɗo ɗiɗo ɓayɓe tañƴinanaka haray wawugol hooroygol ñande goo na ɓe ñawlo ko ɓeytu direct hare no jeeya e muɗum kadi haray goɗɗo simo sowi ma ɗum simo muyninde oɗo kasi tawi woni si o hoori ɗum ɗo tampinemo ko woni kon hoorude aɗa tampinemo affecté mo affecta ko inte kon mo muynin taw mamo sowi on haray kan kadi mo wawi ñawlade o yoɓitoya ko inte kon haray e ñalaɗe goo haray ko ɓuri ko raɓɓiɗude haray kon ɗonni mbarno komi yewta en fii ko humodiri e oɗo suumaye miɗo toro Allah subhanahu wa taala on yo hawrindin en ko yiɗi o yarli o newnana en ko inte kon gollugol golleji moƴƴi ɗi rewta ɗi wona e saabu naadugol en aljanna yo Allah wopindin en kala gollal sunna e ngallen haray ɗo mi darni yewtere nden fii suumaye on haray miɗo mari ɗo yewtere nden ɗon ko yewtere am personnel saabu noon nelaaɗo no maaki alayhi salatu wassalam addinu nasiha diina kanko laaɓodiral reedu haray noon koye ɗi bayanaji men laaɓodirtir reedu e kadi haray laaɓodirgol ngol reedu ko farilla e dow men en fuu surtout enen ɓe wonaɓe noddede waajo par ce que jama o hino jenti en ko ɓe naniri en wo haray ko ɗum ɗon ɓe ƴettata ko ɗum waɗi haray fankugol tumpiiji ɗin yiya jama o no naɓe en lawi haray ɗum ɗon hanana enen waajotoɓe e ɗo hande e yewti fii ka baraji heɓoto kono o baraji no woodi kadi heɓora buy iɗi ɗuuɗi kadi heɓorta kono noon no woodi kadi ñamorta
moƴƴa baraji ɗin no woodi kadi heɓorta kono noon no woodi kadi ñaamorta ko ɗum waɗi hara miɗo mari nasiha gooto fii ko innete ko reenagol min ko ɗum mi mari nasiha hannde ka réseau sociaux ji ɗin ɗuuɗi ɗo portoɓɓen Allah okkiɓe technologie waɗugol koye machine hoy haa tawi hannde Facebook no woodi e ko waytata ɗum en anndi réseau sociaux ji ɗin façon mum no ɗuuɗi Skype ko Zoom e façon ji buy no woodi ka mari rencontre ji tawa sa waɗi ɗo yewtere nde yahay aduna Allah on fof min ko hendu mi wasiyoto yimɓe men ɓen ko wattugol hilla e ɗin piiji ko aalaji ɗi tawata kala ko waɗɗa e muɗum haray siko ko moƴƴi ko ɓe indi haray ko kalbark hinno way wano maƴƴe ɗen tinna haray muutike tinna noon haray muutike ko kalbark si tawi kadi koko boni a wata heɓɓitade ko kalbark no wiwa maƴƴe ɗen hande ɗo kala etiɗo ha o moƴƴini hunde o waɗi nde Facebook nde yaaray kalbark hande kadi haysi o faalano ka nde moƴƴere ɗo e hewtu haysi mo mari ayɓe e o faalaka yo nden moƴƴere ɗon hewtu o mara feere nde hewta ɓe si goɗɗo kadi moƴƴiniɗo bone o waɗimo Facebook ma kada e réseau sociaux ji ɗin ko o waɗimo yo andu hande kadi o wawata huɓindade on bone ɗon joni noon fayda mo anda fiiɗiɗo piiji o aray Facebook ɓay ton ko gratuit ko yewtugol mo kala yewtay o lansa yewtere wallahi nde bonna moƴƴa non nde tawata nde luɓɓinay maayoji nde wuddinay maayoji ɗin fof nde waɗay fasade fil ard no Allah ndir noon zahara al fasadu fil barri wal bahar haren ɗo min ko wasiya mi mari ɓaawo e wadde fi suumaye o haray koko humodiri e ngal ɗo ɗengal hara yimɓe yo reenu ɗenɗe mum ɗen ka réseau sociaux ji kala neɗɗo wowlowo yewtere haysi ko hakkunde ma e gooto nde laaɗo no maaki alayhi salatu wassalam man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri falyaqul hayran aw liyasmut kala neɗɗo gonɗinɗo Allah gonɗinɗo ñalande sakkitinden yo wowlu ko moƴƴi ma ɗum o deƴƴa ɗum ɗo noon haysi ko hakkunde ma e gooto joni imagine sa waɗay woni yewtere lansande Facebook hiɗa duwa taskade moƴƴa dey par ce que siko nde moƴƴa hande kadi bone on asakima aduna Allah on fof ko ɗum hande communauté men o woni heɓude haɗa wasiyara noon ko yi reenu ɗenɗe men ɗen kala neɗɗo hande ka réseau sociaux udditiɗo kala waɗowo yewtere lansande yi o miijito moƴƴa si tawi ko moƴƴere yo o lanso sina moƴƴere wota o lanso ɗum noon ko go'o ɗiɗaɓum ɗum fi hen ɗum par ce que ɗum ɗo fof ko ɗum ɗo ñamata baraji si tawi ko bone si 1 million de personnes daari a heɓi 1 million de bakkatu siko bone lansuɗa 1 million de bakkatu ɗum ko an calculanta toon hoore ma ko waɗi ko won tigi reenu ɗengal mum ngal reena ko naɓata kon ɗiɗaɓum ɗum komi wasiyoto en ko façon no jama o woni faamirde piiji ɗi tawata hino lundi l'islam konɗum won ɗum ko ƴettugol bone gooto ma bone fedde wootere ƴetta ɗum liɓa e yimɓe Allah moƴƴuɓɓen fuu ɗum ko hunde harmonde hande a yi'ay goɗɗo no dari Facebook winano ɓe fulɓe boni ɗo gonni ala wolde fi leñol goo sikke ko yiya pullo hino dari no inna he fulɓe boni tawa ko pullo gooto boni e makko an fulɓe ɓen fof boni si tawi no woodi e fulɓe ɓen moƴƴuɓe haysi ko 10 ya andu a tooñi 10 mi sikkile eɗen mari noon kata haysi ko moƴƴuɓe 10 e nder aduna Allah kono wonande mo calculta o yiyay ɗo événement o daroɗa o waɗa o hinna kanko fulɓe ɓen boni o hinna fulɓe ɓen boni fii pullo gooto no gasa no wari ma pullo gooto no yenni ma pullo gooto no jeeni o hinna fulɓe ɓen fof boni wallahi belaaɗo no maaki sallallahu sallam la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaq serata mofte an ɗen e nder mofte an ɗen
taifa fedde ko nde fanɗi o ko nde fanɗi seerata haa ñande darngal dari seerata e fedde no e moftene laaɗo ɗen alayhi salatu wassalam hara ɓeeɗo ko zahirina alal hakko ko dariiɓe e hoore goonga ɗum ɗo noon kadi kala leydi kala leyol hay bani israil ɓe mari allah subahana taala no yewti fii ɗum ka qur'an o inni wono e maɓɓe ummatum qaanita no e nder bani israila mofte ɗoftiiɗe allah ay allah kanko e jaka si tawi o innayi goɗɗo bonni o yewta e fii bonnu ɗon o yewta fii moƴƴin ɗon kono ko innetee kon nifaq bimana hulugol yimɓe ɓen hulugol neɗɗanke suusa allah yehi haa tawi en hulay gooto ma hulen fedde wootere tawen hiɗen duŋi yennugol fof si tawi innu ko kaari bonni si a suusaani yaltude inna a pullo kaariijo wari kono inanta fulɓen fof wari tooñanta fulɓen fof haɗi suusa o ɓoyen a warɗo on mbete ɓay on ɗon o wari no gasa heɓata bakkatu par ce que o wari kono inna fulɓen fof ko warooɓe ma soosooje daro inna soosooɓen fof ko warooɓe watti ɗon kadi sen ndaari wono ayiyee ɗo hannde innaaɗo ko aaden sunna o daro o saboota yimɓe sunna ɓen fof fii aaden sunnajo gooto no bonni haɗi suusa aaden sunnaajo gooto bonnuɗo on innaa ko on ɗon bonni hara a dambaali bone on e sunna on wallahi fasade kabir fasade njaɗu damba bone e sunna damba bone e ahlu sunna wal jamaa ɓe tawata ko ɓen woni firqatu najiya tawata ko ɓen woni ɓe neɗaɗo maake alayhi salatu wasalam taifatum zahirina alal haq hula gooto e maɓɓe ɓay enen ahlu sunna wal jamaa eɗen gonɗini ko aqida men ko nelaɗo tu woni masum kala no bonna jalli ko ni sahaba comportorno est ce que sahaba ɓen si gooto yarino beere ɓe ƴetteno sahaba fof ɓe inna ko yaroɓe beere wuurɓen fewndiraɗo fof ko yaroɓe beere wallahi ɓe wattano ɗum est ce que neɗaɗo alayhi salatu wasalam est ce que ɓe rajimali waɗuɓe zina fewdoɓe waɗɓe zina rajimaka ko honto heɓuɗen dalilaji ko fewndo neɗaɗo alayhi salatu wasalam kono est ce que sahaba ɓe fii on ɗon waɗi ɗum ɗon ɓeynuno sahaɓe ɓeynuno zamanu maɓɓe ngun fof boni oye ko gooto on ɓe inni bonni awa haray ko ɗum waɗi oɗo seke yimɓe wonɓe ɓe wadde sifa ɗiɗo piiji haray hiɓe yilta ɓe aya gooto ko allah inni ɓe yoɓe miijiti kamɓe tigi am lam yunabba bima fi suhufi moussa ɓe haa jooni ɓe janngaali qur'an haa ɓe humpiti nder ton ko windinoo kon ka ɗeri moussa gila fewndu annabi moussa ɗum no marka waadi wa ibrahima allazi waffa hino windi ka ɗeri annabi ibrahima no windi to hen allah taziru wasiratun wisra ohra rondotako bakkatu goo wonki goo sike rondotako bakkatu wonki goo wa an laysa lil insani illa ma saa enen noon hannde yiyay bakkatu si waɗi jama o ronda komin ni woni wasiya ɗum ɗo min soodi ɗo ko fii reenugol hen ɗum reenugol moƴƴu ɓen taw reenugol sunna on ko fii defandugol sunna on mi yewtiri ɗum e fii kadi ɓay ko yewtuɗen fof naane moƴƴereeji wallahi ko yiɗangol ɗen moƴƴere ko fii kadi ɓe wonɓe wadde ɗum yoɓe accu hiɓe ɓe tufii pileetiije maɓɓe ka ɓe wonɗo wadde moƴƴere haa hannde jooni ɓe hinaaka yimɓe sunna ɓe heɓii konnguɗi immorde e men ko ɓe sabotira sunna fiya noon ko par ce que enen tigi ɗen daraade innayi yimɓe sunna no boni wallahi le naa ɗum naa ɗum woni jikku salaf haray ɗum ɗon ko wasiye am ɗum mi tawata min ko wasiye am personnel sinaa goɗɗo nelilanmo mi taskali hoore am ko woni feƴƴude e beru faamum kum Allah okkinmi kum min ɗo mi yi'i gooto kala e men yo waawen enen kadi innude hakkunde men ɓeeɗo bonni toɗɗoɗen bonnuɗen suusenɓe hulen Allah a takhsha nnas wallahu haqqu an takhsha
hara sabu hullugol ɓen ɗon waɗaali haa haɓida e Allah tooñaa jiyaaɓe Allah ɓen fof hitaa tooñu ahlu sunna fof ayyay ɗo wonde si goɗɗo waɗi ɓe hinna ɓe ustaasiiɓe ɓe karamokooɓe wallahi ko ɓe karamokooɓe woni findinande en moƴƴereeji ɗi ko ɓe woni hollude en fiita en naata yiite sen innii ɓe fof boni haray ko enen borra ɓe fof bonata goɗɗo maɓɓe noon no falja ko on si o falji koyo holle faljere makko nden koyo holle faljere makko nden ayyay ɗo min so min ñantomi nanay ɗum he tiggiɓɓen jooni ko Allah yamiri yo tigge en faale inne tiggiɓɓen fof no boni e yoɓe Allah ko Allah yamiri ko yo waɗe ɓen fof no boni seytane rewri e ma fii kaaningol tiggaade nde fiita jama on tiggo seytane waɗima coupewu seytane waɗima lo'oba seytane waɗima lo'oba fii sakkagol yamirooji Allah subhanahu wa taala ɗen naam en innata tiggiɓɓen fof no moƴƴi kono si tiggiiɗo gooto bonni yaltinen o tiggiiɗo innen a bonni no wonirno noon neɗaaɗo alayhi salatu wassalam rewɓe usinunooɓen ko ɓen ara addano rajima hina rewɓen fof buumiɓen fof fewndo neɗaaɗo alayhi salatu wassalam rewɓen fof ko harno buumi ɓe nguulen laaɓɗin fof no buumi kono est ce que bakkatuuji zeenunooɓe waɗnooɓe jina ɓe rajima est ce que ɗin bakkatuuji yanuno e ɓe ngulnelaaɓe ɗin ɓayɓen ɗon har no tiggi ɓe ngulnelaaɓe ɗin no tiggi wallahi mi yewtiraa ɗum ɗo si wonaa fii on tigi waawataa e laaɓande reedu hella baŋnge gooto ɗaɓɓen baraji tun déjà karamo koɓɓen hino inni wo alwara'u afdalu min al ijtihad seke rentagol taw e bone no ɓuri hay tinnagol e moƴƴere neɗɗo hay so o juulata naafiila buy o hoorata buy naane yewtiɗo moƴƴereeji buy gasi hay so a waawataa ɗiiɗo jogitiibo o moyen ɗenngal ma ngan e lorra ma kan ko ɗum waɗi si nelaaɗo alayhi salatu wasalam goɗɗo goo yewtunomo nelaaɗo yamirnomo fii waɗgol ko moƴƴi o ɓe yamirimo sadaka o inni o waawata ɓe yamirimo ɗon piiji buy o inni o waawata o anndi ko ɓe sakkitoɗingolmo ɓe inni awa jogito lorra ma kan e yimɓe ɓen o hare an kada e pi sadaka saki hay si en juulaali buy ƴetten awa hay si en hooraali buy hay si en hajjoyaali laabi buy kono reeno ɗin e ko wonɗen kon waɗude on anndi mawmen ɓen ko ɓurnoo marde ko reenaare hannde ɗen jogii gannde buy eɗen jogii piiji buy kono ko reenaare nden mankiri ɗen haray ko ɗum waɗi hiɗen wasiyo e ko fokkiti kon ka seytaane fokkintini ɗon jama on hita jama on jaɓu suusen wownugol bonnuɗo gooto salafu en fof ko noon comportori haa hewti en enen bonnuɗo on ko on bonni ɓe bonninta sahaaba fof ɓe bonninta taabi'i fof si taabi'inaajo gooto falji haray mantoɗen tun Allah no wii wo alla taziru wasiratun wisra ukhra haray e jama o yaafoto ko won tigi ɓeyditi kon oɗo wasiye haray ko fii suumaye ko inte ko wonno ɗen kono haray minne mi watta ɗiɗo konnguɗi haray ko mi inni kon eto ɗen tabiten e sunna nelaaɗo sallllahu alih wa sallam reenen ko innete kon ɗenɗe men ɗen hita en bonnin fuu haray Allah subhanahu wa taala wallito en ɗum ɗon haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray en jonnitiiɓe ko inte kon hajjan kon ngolngol ɓe yaafo kamɓe tigi haray en ɓisi ɗum ɗo hari en diisaakiɓe kono e hari on tigi aamu deɗɗigol innano diisaade ɓe kadi fuɗɗito ɓayi sa'aaji ɗi yahay to woni haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ما شاء الله هاي أنجارا ما مؤجنو قول لوادي مؤجا هاينو labama tigi tigi on yo Allah subhanahu wa ta'ala ukko on baraji ɗin o waɗa konguɗi mon ɗin barke majji o arsika me wawugol e gollitirgol ɗi no ɗi hana gollitirede noon haray kadi ala wo ko yaafinoto ɗon ɗo haray koko hanuɗo waɗude e waɗuɗon haray noon e ɗum yewtir ɗon ni so beɗi makoji tawata hara karma koɓe fof no hani
e wakkilade wasiyade ɗi ɗe tawno noon haray ko karmakoɓe ɓe ko kamɓe woni jannoɓe ɓe ko kamɓe woni waajotoɓe ɓe ko kamɓe woni heɗiteteɓe ɓe e fii ka ɗo diina eno baraji heɓorta e ino rentorde kadi e heɓugol bakkato sabu noon ko yewtiɗo haray na heɓugol ngol tum baraji ɗin woni nafoore nden hara hino tawa e nafoore nden kadi e rentagol e bakkatuji ɗin fiyo baraji ɗin kadi hisu haray Allah subhanahu wa taala okkon baraji ɗin haray mi anda si tawi oustaz Mouhamadou Alpha e siɓe ka ligne haray mi udditanaɓe micro maɓɓe o mi jonnitaɓe yewtere nden haray noon oustaz miɗo mari ɗo landal komi landoto e ko yowodiri e suumaye on haray nene goto ɓe tedduɓe kala tawɓe hino mari ko landoto mari yani filande ɗen étoile 61 inchallahu taala e so tawi woni hara oustaz en hiɓe mari tan ko panɗe wo jabanagol ɗen e lande ɗen haray noon oustaz en yafuɗo mi adda ɗo landal gotal miɗo addana haray ko neniraɓe woni ko landi e fi oɗo suumaye haray suumaye feƴƴunoɗo ɓe wawano horude haray noon sabu tawi hari koɓe sowiɓe e jonnon e on ɗon alhaali sowagol maɓɓe ɓe heɓori e nawnare e muɗum jonnon nden ɗon nawnare jokkodiri woni ha ɓe jibini kono tawi nawnare nden no jokkodiri ha joni aafiya woni heɓaki ɓe wawali yoɓude haray ɓe inni kadi o suumaye arɗo ɗo kadi ɓe canƴinaki ɓe waway horugol sabu haray nawnare maɓɓe nden no continue haray joni ko honno ɓe warrata e suumaye maɓɓe feƴƴuɗo e fi fewndiɗo ko ɗum ɗo woni ko saria o wii e oɗo alhaali maɓɓe haray ko landal ngal ni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e haray ɗo piiji ɗin no nder toon d' abord ɓe ñawdinoke taw suumaye goo tawi ko fii sowagol ngol mana on ɗon suumayeni ɓe wawi etude sabu noon haray karama koɓen fii konte kon sowiɗo ni e muyninowo khilaf njeno ino ari hakkunde karama koɓen fii est ce que on ti koye etu direct ka ko yo ñawlo yoɓitoya e wano ko henɗum wadde khilaf o woɓɓe goo no wattimo e nawnu ɗen fayda nawnare nde yawata sellude par ce que o sowoto lebbi jeenayyi si tawi ko ɗum Allah hoddiri o moynina duuɓi ɗiɗi ɗo ɗi no gasara suumayeji duuɓi sike no gasa kadi ɗum ɗo gasa tun kadi hara o sowitiki kadi ɓayɗe ganndi ɗon no heɓa wano karama koɓe ndaariri on alhaali ɗon woɓɓe goo ɓe inni no oɗo fayda ko nawnare nde sellata o jogii par ce que sonnaade innugol sowoto no moynina ɗum no ɗuuɗi surtout fewndo adi ɗo seeɗa tawno hari lekkele alaa ko ƴette aɗa ɗo nganndi goɗɗo no sowoto no fayda o jibina tun ɗo eno hitaande fidara o sowiki kadi jooni noon ɗo nganndi fii jiɗi ɓe haray no lekkele no woodi ko ɗum woni si jama on no heɓude solution ji hara woɓɓe goo waɗirimo ɗon jooni noon tippude ɗum ɗon hara ɗen inna o ɗo mo waawi ettude on suumaye feƴƴuɗo ɗon e amma jooni noon o suumaye fewndiɗo ɗo ɓay ɗum ɗo ko sabu nawna ɗo ça dépend nawnaare nden si tawi nawnaare nden no mari mudda traitement siki hara docteur ɓen no inni ko o mudda ɗo ƴettata fiyonde sellu ɓe nganndi ko woni ko yeeso fof ko Allah subahanahu wa taala anndi ko noon kadi sar'inira haray woodi pijigo ɗe Allah anndini bano adama jooni noon mbiru haa ko Allah bano adama on anndinaa ɗon ko ɗon haa ɗon o yewtata jooni so tawi woni no tañƴina nawnaare nden ko e mudda o nde ñawndetende sella haray ko o ñawlo par ce que o jogaaki nawnaare nde tawata nde tañƴinaaka selle amma no si docteur ɓe inni noon nde ɗo ko a vie konti haray lutti dow si iwri ka Allah hara ko min mujisatillah seki hara ko mujisa tun Allah waɗi wono pottoɓe indata kamɓe ɓe inna ko miracle wono sifi nawnaje ɓe tañƴini ɓe tawata ɗin bano adama wata sellinde few siɗi sellirini kamɓe ɓe inna ko miracle naam enen kadi ɗen tawti kono ko miracle d' Allah seki ko mujisatillah ko jeeyaɗo e mujisaji Allah tawata hunde bano adama ronkide few o sikka nde marsata Allah waɗa nde haray si tawi woni on tigui jeyama e on ka ɗon ɗiɗaɓo haray ɗon kadi ko yo etu kon cara nawna nden nde tañƴinaka nde sellay enen ɓiɗɗo adama en anda ko sellinta nden ɗon haray ɗon ko yo etu haray kono ɗon mari komi yewta ko humodiri e oɗo kamɓe daranta ɗon horaɓe ko henɗum e nawnare ɓe nawni ko honɗum docteur ɓe ñimmi ɗo inchallah waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ok haray ɗo
faminike alhamdulillah haray Ustaz Muhammad Alpha Bari on kalini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum alhamdulillah ajano be fermi la micro on be ndelan kalini jon non mi do deƴƴintina daari ha micro on uddite haray on jarama me weltike fata so be on tigi keɗitike yewtere nden hande ko mi woni ka page Facebook ko fi ɗum waɗi haray mi wawali jogitade jonde nden ɗo miɗo kippani en telemma ka page ga donc haray so be yewtere nden ko yewtere wondude fa'ida moƴƴa men nani men jaɓi men torike kadi Allah yo Allahu on arkisu en fo meɗen gollitirgol ko yewta kon ono yewtuɓe ɓen kadi haray yo Allahu o waɗan on ɗum ɗo joddi aljanna o arkisa en kadi wawgol horugol ndu ɗo lewru o hokka en kadi baraji ko woni e muɗum kon haray so ɓe ko hawano ni yewtere nden ko ha ɗo ala hunde ko on tigi wiya siwana emeɗen weltani on fota haray nasiha waɗaɗo on kadi ko nasiha tawɗo haray karama koɓɓen fof no hani waɗugol mo ɓangina fi makko yewta embere ko wawata yewtugol kon fi muɗum saabu ko laaɓanede reedu ɗum ko yiɗede noon ɗo wawi fankude karama koɓɓen fof kadi hino wawi fankude kono haray wonali yimɓe noddo ko diina ko kala ko hayni jolkun no tufi o ara o ferma kun jolkun ɗon wiwata ɗi bonnirɗon haray ko ɗum woni golle ɗen haray minen meɗen jentiti toujours karama koɓɓen kala koɓe ɓanginani men jogito ɗum ɗon ko ɗum waɗi haray hakkude karama koɓɓen heɗitotoɓɓen nokkeli go ayi e karama kojo himo jokka goɗɗum kono heɗitotoɓɓen gollitira ɓurimo saabu kanko emo arde o adda bindi ɗin o wallina o wiya koni almuɗoɓɓen hula ɓe rento kanko wonanamo taali haray meɗen toro Allah yo Allah dandu en sifa ɗum haray so ɓe yewtande nde naninike nde faminike min weltorinde fota haray Allah o waɗan en joddi aljanna haray mi accita micro on no gasa hara no woodi woɓɓe goo ka ligne haray min andintina kala faalaɗo landade haray yo waɗu étoile 61 haray noon ko Fatima Diare woni ko jogiti jonde nde wonami woni ko jogiti mi jogaki micro ji ɗin ga haray yo on tigi waɗu étoile 61 o habbito hara waɗa laaɓi ɗiɗi so waɗi laaɓi ɗiɗi tun iway haray ko yo waɗu o habbito ɗon inchallah embere ko tawata oustaz en no mari tankon haray no gasa kadi hara yewtere nden nde faminike nde ala ko landite ko ɗuuɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu haray wala jamma on ino nder ga kono goto waɗɗade fi landagol haray kono mi anda so tawi en darnataɗo o Allah ala e wawi darnugol ɗo tawi goɗɗo waɗali hitotto wagutu on oɗike haray ɗen andi kadi hande jama on naatay e préparation ji fi lewru suuma e ndun haray so ɓe yewtere nden kadi fayda ala katali waɗa e mayre nde yewta e toɓɓere haray musidɓe julɓe tedduɓe heɗitiɓe men e o sahay ɗo mi andintina nde yewtere waɗande ɗo hinde direct ka page meɗen Facebook hinde kadi ka YouTube haray hinde kadi ka Telegram e hinde kadi ka WhatsApp haray o wawayde hendorgol nokku kala ka wontirɗon tawɓe ɓe wawinde heɗitade o sahi ɗo alhamdulillah tawɓe kadi wawali haray hay hunde ɓe faɗali e yewtere nden haray ɓe wawayde hettirde nokku kala ka ɓe wontiri e sahi kala nde ɓe faala inchallah haray meɗen jogiti yewtere nden haray onon musidɓe an julɓe tedduɓe heɗitorɓe men ka page Facebook haray mi weltanike on fota haray no gasa ko gajama on ɓurdi kono hara o wawata addirde lande ɗen ga mi yii yimɓe no lando ga numéro radio on haray ko haɗi mi jaabo nde tawata numéro radio on ko pays be pays haray ko nokku ka on tigi wontiri ɗon ko ɗon o noddirta misal siɗa Espagne ko numéro Espagne noddata siɗa France ko numéro France ay noon mi wata ɗaɓɓitugol liste on mi addana on moɗo ko ɗum haɗi mi jaabo haray ko numéro Belgique o woni komi yaltinno ɗo so tawi wontirnoɓe ɓen ɗo landinoɓe ɓen tawi ko Belgique haray ko on numéro momi afisuno ɗo woni koɓe natirta haray on fof moɗon on jarnama o weltanama haray téléma ka Facebook ga haray hella ka radio mi accita e Fatima Diare haray fi waynodir golle jama on haray onon ga ka Facebook mi accita on e o sahay ɗo wiwana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray oustaz en woɓɓe go ari ka ligne ɗo mi udditata ɓe inchallah nani awa haray ɓe heɗiti on ɗon hajja jamila assalamu aleykum wa aleykum salam barakatuh nalato wawi sermude micro an on min fiyo laaɓu toon
assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Nala tan karmo ko ngi jam. Alhamdulillah. Awa men nani yewtende nani haɗa e famini keɗo ala hay e hunde ko landite si wona albarka yalla waɗa hen joddi aljanna hokka en suuma e jaɓɓaɗo dumina en eddeɓe makkoɗen waɗa barki e kala ko wonɗen waɗude e muɗum mi toɗikima ya rabbal alamin haɗa o weltanama fota nani mi natino tun jarnugol on inchallah onon kadi on jarama yallah subahana taala o ko baraji ɗi yo allah waɗu hara onon kadi ko jelɗino ko allah waɗu joddi aljanna yallah nenamen fof amin amin nani yo lokko en huuɗo golle jam moƴƴere amin 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 a weltanama assalamu aleykum taala e yo tawno en lewru ndun sabu ɗum ɗo e raɓɓiɗude e muɗum komo Allah hoddirani tawede o woni ko tawete yo Allah artu ko en tawede ndu o newinana en kadi e gollugol golle ɗe wiɗi o yarli o wela ɗen e mayru o jaɓana en kadi so en golli o arsika en kadi renagol e kala bonnay ɗi baraji e kala ko woɗɗintinata en e Allah subhanahu wa taala ɗen tori Allah yo woɗɗintin en e muɗum hara mi weltanike o moƴƴa meɗen salmina ɓe ngore nden fof e Allah subhanahu wa taala e waɗu barke ɓe ngoreji ɗin o yafano en fatiɓe ɓen fof e fatiɓe julɓe ɓen eɗen kadi o yaafo en so ƴettita en hara mi ɗoyna noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wara noon kadi weltanama yo Allah subahana taala waɗ joddi aljanna e haray kadi inchallah en sa o jeero ɓiriñal Allah jaɓi assalamu aleykum. wa aleykum assalam wa rahmatullah. awa nene gotoɓe tedduɓe haray e wono andirɗon nen haray wallahi oustaz en ɓe yewti en ɗo yewtereji wonduɗe e naforeji moƴƴano e yo Allah subhanahu wa taala waɗu en heɗitotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon e muɗum gollitira haray yo Allah subhanahu wa taala arti koye gollitirgol ɗiɗo yewtereji haray jooɗoɗen jentitoɗen ene wonɓe ɓe nder ga jentiɓe ɓen ɓaawo ɗum ɗo kadi hettoyto toon jooɗoɗen jentitoɗen moƴƴa ardinen haqqillaji men ɗi moƴƴa wonen taskotoɓe moƴƴa gollitiren ɗeɗo haqqillaji men ɗi Allah subhanahu wa taala okkori en hara e wawa e nafitorde ɗiɗo haqqillaji meɗen gollitiren ɗi kadi hana e gollitirede ɗon ɓeyden wallinoragol Allah ɓeyden du'agol ɓeyden toragol Allah subhanahu wa taala hara hiɗen andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama erɓe sertatano hiɓe toro hiɓe mari du'awji ɗuɗuɗi hiɓe marno insinagol tubugo rutto ko Allah e toragol yo Allah subhanahu wa taala tabintin ɗum e imani e gomɗinal hare noon hiɗen andi ko homɓe woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓeɗo yiɗi waɗugol ɗiɗo e ɓe yani ɓe tawno hiɓe duumino e sifa ɗiɗo itti e sikke meɗen enen e alhaali men on e wakkilare men wawata eɓɓodirde hare ko ɓeydete wasoyindirde musidɓe julɓe tedduɓe koyen gollir haqqille men ɗen Allah no okkori en haqqille hara wona ko finiren tun dawiren hara wona ko ñamiren tun hara wona ko feƴƴiniren hajuji meɗen aduna tun Allah subhanahu wa taala no okkori en haqqille timmuɗe ƴettenɗe ɓuuri ɗuɗude kon e majje gollitiren fii ka luttata toon fii ko tagirana ɗen kon ƴetten ko ɓuuri fanɗude kon gollitiren fii aduna on ɗo jaɓe wonde komoɓe jaɓe wonugol ɓe fina jaɓe wonugol ɓe anda ko fewdi hara ko fii ha narugol fii ha etagol fii yo lakara men on moƴƴu kiɗen tori Allah subhanahu wa taala yo moƴƴinan en alhaaliji men ɗi hara inchallahu en ka sa'iji aroyayɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.